अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ जिस पे पाकिस्तान के मीडिया में और सियासी हलकों में किसी किस्म की कोई बात सिरे से हो ही नहीं रही। मैंने अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में भी इस पे बात करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने देखा है इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि ये इशू ऐसा है जिसकी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के लिए बहुत इसकी अहमियत है। और हम बात भी इसकी करते हैं कभी, लेकिन अहमियत बहुत है और टोटली ये चीज़ नज़रअंदाज हो रही है। अब पूछें भला क्या है? अब से कहें चंद घंटों में जुमेरात के दिन में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीरी लीडरशिप से मुलाकात कर रहे हैं। उस कश्मीरी लीडरशिप से जिससे गुज़िश्ता ऑलमोस्ट 2 बरस से वो बात नहीं करना चाहते थे, उन्हें नज़रबंद बंद करके रखा था। ये वो कश्मीरी लीडरशिप है जिसे अब उर्फ़ आम में हिंदुस्तान के मीडिया में इसे कहा जाता है पब्लिक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। अब ये क्या है, यानी PAGD का मतलब क्या है? ये एक ऐसा अलायंस है जो अक्टूबर 2020 में उस वक़्त कायम हुआ जब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे, जो कि गुपकार एक सड़क है श्रीनगर के अंदर, गुपकार रोड जो है, वहाँ पे उनकी रेजिडेंस और रिहाइश है। और वहाँ पर तमाम कश्मीरी जो जमातें रेजिस्ट कर रही थीं 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को, जहाँ जम्मू और कश्मीर की रियासत का जो जुदागाना तशख़्ख़ुस था आर्टिकल 370 और 35A, उसे ख़त्म किया गया। उसके ख़िलाफ़ ये जमातें इकट्ठी हुई कि हम इस इक़दाम को नहीं मानते। इसका फ़ौरी तौर पे बैकग्राउंड ये था जी, और ये 1 साल के बाद हुआ उसके, ये अक्टूबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ वो इक़दामात तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उठाए थे अगस्त 2019 में। तो 1 बरस और 2 माह के बाद उस वक़्त की जमातें इकट्ठी हुई जब नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर की, जिसे रियासत से हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ के इंतखाबात, यानी लोकल गवर्नमेंट्स के इंतखाबात का फ़ैसला किया, जो नवंबर और दिसंबर 2020 में कंक्लूड हुए। उससे पहले ये अलायंस कायम हुआ, जिसके कम से कम 2 बुनियादी इसके नुकात थे। एक ये कि हम जम्मू और कश्मीर के हवाले से जो इक़दामात उठाए गए हैं, जो हमारे स्पेशल स्टेटस को, जुदागाना तशख़्ख़ुस को ख़त्म किया गया है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें वापस रियासत का दर्जा दिया जाए, हमें एक ऑटोनॉमी दी जाए, हमें हमारा स्पेशल स्टेटस दिया जाए और हमें 35A दिया जाए, ताकि रियासत के अंदर बाहर से लोग आकर, नेचुरल पर्सनस हों या लीगल पर्सनस हों या कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हों, वो यहाँ आके प्रॉपर्टी और ज़मीन जो है वो ख़रीद ना सकें। तो ये वो डिमांड्स थे जिनके तहत गुपकार डिक्लेरेशन आया और उसके एक अलायंस खड़ा हुआ जिसको पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कहते हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसकी बड़ी शदीद मुखालफत की। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो मेन पार्टीज़ हैं उसमें ये जितनी भी पार्टीज़ इसके अंदर हैं, ये बुनियादी तौर पर एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान की रियासत को सपोर्ट करती हैं। हिंदुस्तान की रियासत के साथ आर्टिकल 370 के तहत जो इल्हाक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको भी सपोर्ट करते हैं। इसमें शेख अब्दुल्ला की जमात, जिसको अब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला हेड करते हैं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी इसमें है। और PDP जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की, वो भी इसके अंदर है। शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ थी, क्योंकि बाद में उसने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। और मार्क्सिस्ट पार्टीज़ हैं और भी बहुत सी जमातें। लेकिन जब ये अलायंस कायम हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको बड़ा कंडेम किया, उन्होंने इसको बड़ा डिमोनाइज़ किया, इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की। लेकिन जब इलेक्शन हुए नवंबर और दिसंबर 2020 में, तो कश्मीर की हद तक, श्रीनगर की हद तक, वैली की हद तक इस अलायंस ने बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की। इनकी मेजॉरिटी थी, क्योंकि जो बात दिलचस्प है नोट करने वाली वो ये है कि जम्मू के अंदर BJP ने खासी ज़्यादा सीटें हासिल की, ऑलमोस्ट नियर मेजॉरिटी ही थी उनकी जम्मू में। वहाँ एक नई सिचुएशन डेवलप हुई। इस लोकल जो गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, उसके बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने रीडबल किया अपनी एफर्ट्स को इस गुपकार अलायंस को तोड़ने के लिए, और किसी हद तक उनको इसमें कामयाबी हुई भी, जब साजिद लोन और कुछ और लीडरान जो हैं इससे अलग हो गए। लेकिन बहरहाल उसमें मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हुई और गुपकार जो अलायंस है वो कायम रहा और एक बार फिर उसने गड़ाई ली है। शुरू में ये अलायंस जो है वो नरेंद्र मोदी की जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज थी, यानी रियासत के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत की भी ये कोशिश है, कश्मीरियों की भी कोशिश है कि जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसको एक बार फिर रियासत का दर्जा दिया जाए, यहाँ पर एक असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन हो
اس پروونشل اسمبلی کی الیکشن کے لیے یہاں پر ایک ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز جو ہے وہ ضروری ہے. اب مارچ 2020 میں ایک ڈیلیمیٹیشن کمیشن بنایا گیا اور یہ بھی اس پہ فیصلہ کیا گیا. لگ رہا ہے کہ جموں کی سیٹوں کو بڑھایا جائے گا اور جو اسٹیٹ ہوگی جموں اینڈ کشمیر کی، جہاں اس کی پہلے پروونشل اسمبلی کی سیٹیں 107 تھیں، انہیں بڑھا کے 114 کیا جا سکتا ہے. ہم یہ بھی سنتے رہے اسی ٹائم پیریڈ میں کہ کشمیر میں ایک آباد کاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے. یہاں پر ایک ڈیموگرافک چینج جو ہے وہ لائی جا رہی ہے تاکہ آبادی کے تناسب کو بدلا جائے اور مسلم میجورٹی کو ایک مائنورٹی میں یا اس کی میجورٹی کے تناسب کو کم کیا جائے. تو یہ جو ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز کا کمیشن بنایا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اور اس اسٹیپ کے تحت ہی یہاں پر الیکشن ہوں گے. اب آن دا فیس آف اٹ اپیرنٹلی تو ہندوستان کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ جو میٹنگ ہونے والی ہے اگلے چند گھنٹوں کے اندر نریندر مودی کے ساتھ کشمیری لیڈرشپ کی، یہ میٹنگ جو ہے یہ در حقیقت ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز ہی کے حوالے سے پرنسپلی ہوگی. یہ اور بات ہے کہ کشمیری لیڈرشپ نے جو آف دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹس دی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی امیجیٹ امپیریٹو یہاں پہ نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی اس وقت نریندر مودی سرکار کی ہم سے بات کرنے کی، اور اصل وجہ جو ہے وہ خطے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں. اور اس میں 3-4 فیکٹرز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور پاکستانی ویورز جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ایک تو یہ ہے کہ چین کی اس خطے میں جو ایک آمد ہو گئی ہے ہندوستان کے بارڈرز کے اوپر، ہندوستان کے سر کے اوپر، اور جیسے گزشتہ برس جو گالوان میں جو اسٹینڈ آف ہوا ہندوستان اور چین کے درمیان، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو ایک شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا، نریندر مودی کی حکومت کو ایک بہت امبیرسمنٹ کا، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جہاں سے ہندوستان کی سرکار اور نریندر مودی سرکار کے لیے ایک بہت بڑی ٹینشن اور ہیڈک کھڑی ہوئی ہے کہ ہم ایک 2 فرنٹ سچویشن میں چین اور پاکستان کے درمیان چلے گئے ہیں. یہ وہ سچویشن ہے جس کے نتیجے میں ایک بیک ڈور چینل کمیونیکیشن ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، جس کا بہت ذکر، بہت چرچا آپ سن چکے ہیں، جہاں پاکستان کی حکومت نے کچھ فردر موومنٹ بھی کرنی چاہی تھی ٹریڈ کے حوالے سے ہندوستان کے ساتھ، لیکن پولیٹیکلی ان ایکسیپٹیبل تھا، ان پیلیٹیبل تھا. وہ صورتحال جو ہے وہ بیک فائر کر گئی. لیکن وہ ایلیمنٹ کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بیک چینل جو رابطے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وہ ابھی بھی برقرار ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے ہیں کسی نہ کسی لیول میں. اور اس میں ابو دھابی، UAE وغیرہ جو ہیں اس میں بھی ان کا بھی ایک رول ہے اور شاید امریکہ کا بھی اس میں رول ہے. ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بائیڈن سرکار آ گئی امریکہ میں، اور بائیڈن سرکار کے اندر ایسے بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز کم ہونی چاہیے. ایسے بہت سے ہندوستانی نژاد ایلیمنٹس بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال ٹینشن میں کمی ہو، کیونکہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ امریکہ کی سیاست میں نریندر مودی کی سرکار کو، ہندوستان کو ایک خاصا گندا سا نام دیتی ہے. اسے ٹھیک کرنے کی بھی یہاں پر ایک کوشش کی جا رہی ہے. یہاں یہ کوشش بھی ہے کہ اگر ہندوستان کی امیج بلڈنگ ہو تو پھر چین کے مقابلے میں ہندوستان کو کھڑا کرنے اور کوآپریٹو فریم ورک بلڈ اپ کرنے میں بڑی سہولت ہو جائے گی، بڑا آسان ہو جائے گا. اور پھر ایک اور بھی چیز ہو گئی ہے، بڑا پوچھے وہ کیا چیز ہو گئی؟ وہ چیز یہ ہے کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ امریکی افواج بہت تیزی سے، یعنی ہندوستان کو شک تھا اس سال کے شروع تک کہ دسمبر 2020 تک بھی ہندوستانی اینالسٹ کو شک تھا کہ شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ کر ٹرمپ انتظامیہ کا جو فیصلہ تھا افغانستان سے فوری طور پہ وڈرا کرنے کا، نکل جانے کا، اسے وہ روکیں گے، اس میں کوئی تبدیلی آ سکے گی. لیکن اب امریکی افواج بہت ہی تیزی سے اپنے دیے ہوئے اسکیجول سے بھی زیادہ تیزی سے افغانستان سے وڈرا کر رہی ہیں. پہلے کہا گیا تھا کہ 11 سپٹمبر 2021 تک یہ وڈرال کمپلیٹ ہوگا، لیکن جیسا کہ چند دن پہلے فارن آفس کے کی آفیشل نے بریفنگ دی تھی سلیکٹ پولیٹیشنز کو، میڈیا کو، جس میں بھی موجود تھا، وہاں بات بڑی کلیئر تھی کہ پاکستان کے فارن آفس کی اور پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکی 4 جولائی تک تقریباً اپنا وڈرول جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے اور لائک اے بینگ اسے ڈکلیئر بھی کریں گے. تو یہ وہ 4-5 فیکٹرز ہیں، چین کا یہاں پہ پریزنٹ ہونا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا آ جانا، ہندوستان کے امیج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہونا، پاکستان کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی ہونا، لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک ریلیٹیو اسٹیبلٹی آ جانا، پاکستان کی طرف سے جو بہت زیادہ شدید نکتہ چینی تھی نریندر مودی اور کشمیر کے حوالے سے اس میں کمی آ جانا، اور افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہونا، اور یہ چیز صاف نظر آنا کہ طالبان اگر کابل پہ قبضہ نہیں کریں گے تو ان کا اثر و رسوخ جو ہے کابل پہ، افغانستان پہ بہت بڑھ جائے گا. امریکہ کی جو ملٹری اسٹریٹجک نیڈز ہیں وہ ایک بار پھر پاکستان کی طرف ہوں گی، کیونکہ پاکستان امریکہ کو بیسز تو نہیں دے گا، یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ بیسز نہیں دے گا، لیکن امریکہ کو غالباً پاکستان کے اوپر ایئر کوریڈور مل جائے گا. بیسز وہ اپنے یوز کریں گے قطر میں
یا ओमान में, और उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है. अगर आप जाके गूगल पे सर्च करें तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका की कई बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और अमेरिका वहाँ से अपनी ड्रोन, जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, ये एरियल मूवमेंट है वो कर सकता है, लेकिन फिर भी वो एरियल मूवमेंट कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसको पाकिस्तान के ऊपर एक कॉरिडोर नहीं मिलता, बिकॉज ईरान से उसको वो कॉरिडोर नहीं मिल सकेगा. तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान के जो इंटेलिजेंसिया है या इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि कश्मीर के इस मामले का कोई ऐसा हल निकाला जाए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर, ताकि जो नुक्ताचीनी है, जो एक नेगेटिव इमेज है नरेंद्र मोदी सरकार का, उसे ठीक किया जा सके. ये इसकी एक सूरत हाल है. इसमें अब कश्मीरियों को क्या मिलेगा, कश्मीरी जमातों को क्या मिलेगा, पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान के मीडिया को इसे डिस्कस करना चाहिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस पर बात करनी चाहिए. अभी तक तो टोटल खामोशी है, पाकिस्तान की किसी जमात ने इसे ठीक तरह से पिक नहीं किया. ये और बात है कि चंद घंटे पहले पाकिस्तान की सेनेट में बहुत जल्दी से एक मुश्तरका करारदाद और रेजोल्यूशन इस हवाले से पास हुई है, जिसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने PMLN की तरफ से प्रेजेंट किया. सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने, और सेनेटर डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी साहिबा, जो ख़ुद उनके वालिद जो सोहरवर्दी साहब थे, उनका ताल्लुक़ श्रीनगर कश्मीर से था, वहाँ से वो माइग्रेंट थे, उन्होंने उसको पेश किया. और इस मुश्तरका करारदाद में एक बार फिर ये डिमांड किया गया है, नरेंद्र मोदी की कश्मीरी लीडरशिप से मुलाकात के हवाले से ये करारदाद आई है, और उसमें कहा गया है कि कश्मीर जो है उसमें कश्मीरी लोगों को हक़ खुद इरादियत चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के रोशनी में, और ये है कि जो स्टेटस कश्मीर का था अगस्त 2019 से पहले, उसे बहाल करने की ज़रूरत है. जो डेमोग्राफिक चेंज लाई जा रही है आबादी के तनासुब में, उसे हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते. लेकिन अगर हम गौर से देखें पाकिस्तान की सेनेट की मुश्तरका करारदाद को, तो ऐसा लगता है कि अब हम भी इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अपना वज़न उन कश्मीरी पार्टीज़ के पीछे डालने की ज़रूरत है जो दर हकीकत हिंदुस्तान के आइन को और आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट करती हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP. यानी अब हम हुर्रियत तो उसके पूरे चार्टर से पीछे हटते नज़र आते हैं, और हम उन कश्मीरी जमातों को जो दर हकीकत प्रो इंडियन है, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. हमारी ऑप्शन ही ऐसा लग रहा है कि ये है कि हम अपना वज़न उनके पीछे डाल रहे हैं, ताकि उनकी जो नेगोशिएशन एबिलिटी है दिल्ली सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ, वो बढ़ सके. मेरे कोई हतमी इस पर कंक्लूजन नहीं है, बिकॉज ये एक बड़ी नेसन, बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है. ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कहते तो हैं कि हमें कश्मीरियों से बहुत हमदर्दी है, लेकिन हमारा मीडिया, हमारे सियासी हल्के इसको को बहुत गौर से देखते नहीं हैं. ताहम ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप कर रही है जिस पे हमें बहुत बहस करने की और इसको बहुत बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है. और मेरे आज के इस वीलॉग का मकसद ये था, मैं चाहूँगा कि ये डिबेट हो, आप ये डिबेट करें, और इस वीडियो के नीचे मैं वो तमाम लिंक्स दे दूँगा, उसे पिन कर दूँगा, जिससे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है इस टॉपिक पे मिल सकेगी. फिर मुलाकात होती है आपसे. आज इतना ही. थैंक यू.